कांग्रेस तार प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि जो थी कि आनंदपुर 9 थर निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करिथिबा जयदेव जेना को एथर 10म थर पर प्रार्थी करिछि। वर्तमान अछंती आम पाखरे पूर्वतन पीसी सभापति जयदेव जेना पचारि बुझा निर्वाचन कौन कहते कौन कहे आप जेहेतु एथर प्रार्थी होती 10म थर पर कौन कहे 1980 मसीह लगातार भाव 2004 मसीहा पर्यंत मु लगातार भाव 10 थर प्रार्थी होबार सुजोग मते कांग्रेस दल एवं गांधी परिवार तांकर अतुट विश्वास पाई मते प्रार्थी भाव चयन करुचंती। मु निर्वाचन लड़ुची मु जीतुची मु हारिची हारिबार कारण लोक जानिचंती जितेला बेले डीजे लगी जिते एवं मु ए निर्वाचन मो पाई नुआ नुहे निर्वाचन प्रस्तुति मो पाई नुआ नुहे किंतु एथर गोटे नुआ लोकों भितर विश्वास बढ़ी मु जो गाँ को जो अंचल को जाऊँगी लोक स्वतःप्रत भाव कहते जे आमे किछि लोग कहते आमे कांग्रेस को भोट देबू दुर्नीति अन्याय भ्रष्टाचार बीजेडी बीजेपी इते भाव करिछि ता विरुद्ध आमे भोट देबू। आउ किछि लोग कहते जे आम निर्वाचन मंडल स्वर विधानसभा उठिलानी जयदेव से कामटा करिपारथला आमे जयदेव को भोट देबू। आउ किछि लोक समस्या पर कहते जो पिलाटी दादन खटिया को जाए 32 लाख युवक युवती दादन खटुंट जाकि ओडिशा बाहर जो पिलाटी दादन खटिया को जाइए तार माँ बाप कहते मो पुओ को मुझे देखा पाऊनी मो पुओ को पाठ पढ़ी सी जा दादन खटुची सी निष्पत्ति करिछि जे मु कांग्रेस को भोट देवी मु जयदेव को भोट देवी एवं ठीक से भाव में चाषी तार सर्वनिम्न सहायक मूल्य पाऊनी अन्य राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य में 3000 टंका क्विंटाल पिछा धान बिकला बेले एटी 1100-1200 टंका धान बिक्री होची। चाषी विरुद्ध रे जो बिल पास करथिले बीजेपी सरकार बीजेडी समर्थन में सी निष्पत्ति करिसेंती आमे जेकोसी परिस्थिति रे बीजेडी बीजेपी सरकार को हटेबू। चिट फंड वाला कहते बीजेडी बीजेपी सरकार को आमको निश्चित भाव में हटेबू पड़ो। जोटी विद्यालय टी कराइला मु शिक्षा मंत्री थिला बेले जो विद्यालय करथि 36टा स्कूल को मो निर्वाचन मंडल उठे नहीं उठे देछन सरकारी स्कूल करथि शिक्षा मंत्री थिली लोभ थिला अधिक शिक्षार व्यवस्था पाई स्कूल करी 36टा स्कूल उठे नहीं डीपीपी स्कीम थिला बेले करथिले घर अच्छी पिला नांती गोरु गुहाल हो जाइए एवं ता बाहर जो स्कूल गुड़िक होता ताकू बहुत डेवलप कर दिया होता 5टी क्लास रे 5 जन शिक्षक रोते बर्तमान 5टी क्लास रे जड़े शिक्षक रोचते जिते डाक्तरखाना खोल जाता मो समय बा कांग्रेस समय कौन डाक्तरखाना डाक्तर ना जी जो गोटे लोक जाऊँगी ताकू से फार्मासीस्ट रेफर कर दूचे तुम कटक नहीं जाओ लोक भितर समस्या एते समस्या बहुल अंचल आम अंचल हो जाइए ताकू लोक बर्तमान चाहूँगी विशेष भाव में आदिवासी लोक दलित लोक पछुआ वर्गर लोक राहुल गांधी को ग्यारंटी को विश्वास करुँच सारा भारतवर्ष लोक राहुल गांधी को ग्यारंटी को ओडिशा लोकर विश्वास कारण तेलंगाना रे जो दिन सरकार है तृतीय स्थान में थिला कांग्रेस से निर्वाचन है बेले प्रथम स्थान को गला कांग्रेस सरकार कला ग्यारंटी देले राहुल गांधी जो दिन प्रथम कैबिनेट बसिला मंत्रिमंडल है से दिन जहाँ जहाँ ग्यारंटी दिखाई पास कले लोक से सुविधा पाइले भत्ता वार्धक्य विधवा भत्ता वार्धक्य भत्ता बुढ़ा मानकर भत्ता 60 वर्ष होती जो मानकर 2000 टंका भत्ता देवार व्यवस्था कराला एवं एभली भाव में लोकों को सहायता राहुल गांधी को चिंताधारा करा जाइछि। जाति जनगणनार व्यवस्था होती ब्राह्मण मैंने कहते आमे भी गरीब अच्छु आम कौन कर ओबीसी मैंने कहते आमे भी गरीब आम कौन कर समुदाय व्यवस्था कराई जे कौन सी परिस्थिति रे कांग्रेस दल व्यतीत आउ कई लोक न्याय दे पारे ना आउ मु कृतज्ञ विशेष भाव में श्रीयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राहुल गांधी जी एवं श्रीमती सोनिया गांधी एवं अजय कुमार जी प्रदेश कांग्रेस कमिटी समस्त पाखे मु कृतज्ञ जे मते लगातार भाव में
ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୌରବର କଥା। ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିବ ମୋ ନେତା ଆଜିକୁ 10ଟା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ନେତା, ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ, ହାତ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଜୟଦେବ ଜେନା, ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ମୋ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି, ଆନନ୍ଦପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ, ବିକାଶ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଦଳ, ତାର ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିବ, କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରେ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ। କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି 2ଟା ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛି, 3ଟା ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି। ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛି, ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡନ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା। ଲୋକ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ, ଯେଉଁଠି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ ପକେଇଲେ ମାରିଲେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି। ଆପଣ ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଯଦି ବିକାଶର କଥା କହିବେ, ସେଠି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ କହିବେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସେଠି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଏପଟେ ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବେ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ର ଅଫିସ୍, ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନର ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟକର କଥା, ମୁଁ ନିଜେ ୱାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା MDR ରାସ୍ତା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ହାଟେରୀ ଛେନାପଦର ଲୋକ 5,000 ଟଙ୍କାର ଜମି ବିକୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କଟରେ, ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେବା ଫଳରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ PWD ମିନିଷ୍ଟର ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ ଏ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି, ମୁଁ ତ ଜିତିବା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ମାର୍ଜିନରେ ବି ଜିତିଛି। ଏଠି ଜିତିବା କଥା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲା ପରେ ଲୋକ କହିବେ, କିଏ ଜିତିବ ସେ କହିବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ 3ଟା ଦଳର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିର ମେଣ୍ଟ 2ଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖାଲି ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଲୋକ କହିବେ କିଏ ଜିତିବ। ଜିତିବା କେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହେନି କିଏ ଜିତିବ, ଲୋକ କହିବେ କିଏ ଜିତିବ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ କିଶୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।